बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर इमरान खान साहब की बहनों को खुद ही निकलना पड़ा अपने भाई के लिए, और मैं दो स्टेटमेंट्स आपको याद दिला दूं इमरान खान साहब के, क्योंकि उन दो बयानात के बगैर ये जस्टिफाई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के इंतहाई खिलाफ है, और ये जमात जब बनी तो इसके सबसे बड़े नारों में से एक नारा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप ज़हन में रखें कि जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बहुत ज्यादा मायूस हो गए और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को एक खास पैगाम भेजा तो बार बार, लेकिन दो खास पैगाम हैं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों को कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिले। ये वो आखिरी पैगाम है जो बाहर आया इमरान खान साहब की जुबानी, और ये मैंने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। दूसरा एक पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए भिजवाया था जेल में से, जब उनकी मुलाकातें बंद होने के करीब पहुंच गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया है, और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान के अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को यह पैगाम भेजा, और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रहीं। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रहीं। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फर्ज याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन खवातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहिबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, और यहां से उन्होंने आगाज किया है। अकग्राम के इलाके में हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तेमरगढ़ में गई, वहां पे भी बहुत जबरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहां पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहां पे तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर दे ही रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मंसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए, और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे, और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आजादी मिलनी चाहिए, सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर जाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी खत्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज की भीख मांग रहे हैं, किस चीज की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है।
ایک بات مریم نواز نے کہی تھی, نواز شریف بھی یہ بات کہتے تھے کہ پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی. جب آپ طاقت کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے, جیسے ایران بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا تو ٹیبل پہ اس نے بہت کچھ حاصل کیا. کمزوروں کے ساتھ تو کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا, حاصل کیا کرنا ہے. عمران خان نے 1 سال قبل کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اپنی تنظیم کو مضبوط کرو. سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا. وقت آ گیا ہے, تحریک کو آگے بڑھاؤ, تنظیم مضبوط کرو, سب کارکنان اپنے ایم این ایز ایم پی ایز پر دباؤ بڑھائیں. حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے. یہ وہ بات ہے جو میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل طور پہ کولیپس کر گئے. ان کا رجیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملبہ ڈالنا کس پر ہے. ملبہ ڈالنے کے لیے انہیں مل کوئی نہیں رہا. اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑا احتجاج اسلام آباد کی جانب گزشتہ 1.5-2 سال میں کیا بھی نہیں ہے. تو یہ ملبہ بھی کسی پہ نہیں ڈال سکتے. تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے, ان کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. اب وہی بات علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے. آپ پاکستان میں معاشی, انتظامی اور عدالتی حالات دیکھ لیں, اب آپ کو نکلنا ہوگا. اس سے پہلے ایم این ایز ایم پی ایز کو جا کر کہیں آپ آگے بڑھیں, ہم کارکنان آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو عمران خان کے لیے نکلنا ہوگا. اب کارکنان ان ایم این ایز ایم پی ایز کو چلائیں گے. ایم این ایز ایم پی ایز کو خوف ہے ہم نکلیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا. اب کارکنان ان کو نکلنے کی یقین دہانی کروائیں گے. ایجنسیاں باتیں پھیلا رہی ہیں کہ گروپنگ ہے, ہم اس کی تردید کرتے ہیں. کوئی گروپنگ نہیں ہے, آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے, آپ لوگ تیاری کریں. تو یہ اب عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ الگ الگ نکلیں گی, اور وہ الگ الگ جگہ پہ, تینوں بہنیں ہیں, وہ 3 بہنیں زیادہ متحرک ہیں, وہ نکلیں گے الگ الگ جگہ پہ, کارکنوں کو متحرک کریں گے پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, اور وہ ایک فائنل موومنٹ کی طرف جائیں گے. اسٹریٹ موومنٹ وہ کہاں گئی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے جنید اکبر کو کہا تھا کہ آپ نے کرنی ہے پارٹی کی تنظیم سازی, اور چھوڑ دیں آپ باقی ساری چیزیں, اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ سب آپ چھوڑ دیں, آپ پارٹی کی تنظیم سازی کریں. اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دوسری جانب جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ گراؤنڈ پہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہوئی, زیرو. جو اسٹریٹ موومنٹ جس کی ذمہ داری سہیل آفریدی کو دی گئی تھی, اس میں صرف انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوان اپنی ممبرشپ کروائیں, لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. پریکٹیکلی انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, کوئی کیمپس نہیں لگائے گئے, کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی گئی جس کی بنیاد پہ لوگ آتے, نوجوان آتے, وہ آ کر اس تحریک کا, اس کی ممبرشپ لیتے اور اس کے اوپر کوئی حلف نامے ہوتے, کوئی اکٹھے ہوتے. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو سکتا تھا جس میں 10-20 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو جاتے, لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. تو ناظرین, اب علیمہ خانم پہ تنقید, یہ 2 جگہ سے تنقید ہو رہی ہے. ایک تو تنقید عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ میڈیا کے اندر لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں, وہ لوگ تو تنقید کریں گے, سمجھ آتی ہے. دیکھیں, یہ تو ایک نصرت بھٹو نے بھی ذوالفقار دی بھٹو کے لیے آواز اٹھائی تھی. پھر ایک دور تھا جب نواز شریف کے لیے کلثوم نواز نے بھی آواز اٹھائی تھی. اور اب مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نکلتی نہیں ہے.